Unsaon nato makakwarta ni ini nga online business? Simple lang. Mangita mig mga tawo nga ganahan maka-earn online sa ilang kaugalingon nga oras. Kung magsugod sila sa ilang negosyo, magpalit sila og product package para sa personal use o household use. Dili ni baligya, kumpleto na ang negosyo, imong website, automated system, step-by-step training, mentorship and coaching, high-ticket products nga nakaset up na, imo na lang buhaton, kay mosunod sa sistema. Tudluan ka unsaon pag-attract sa uban nga ganahan pod mag-online business. Ug kung naay mo join nimo o mopalit sila package, makadawat ka og commission base sa ilang gipalit. Maura na siya. Commission gikan sa product sales pero dili ta mamaligya sa traditional nga paagi. Ato ibaligya kay ang sistema nga makalampos nimo. Kung interesado ka, let's connect.